سنو لوگو، او جڑا بندہ چاہتا ہے میرے گھر چوں رزق نہ مکے، اگلی گل سنی، میری نسل چوں رزق نہ مکے، جے چاہنا اللہ تیری نسل نو بھی رزق دوے، تیرے پوتیاں دوتیاں نو بھی رزق دوے، اللہ تیری نسل دے اندر رزق حلال رکھ دوے، 4 اذکار نے کٹھے پڑھدا رہیا کر۔ سب تو پہلا ذکر سن لے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ادا معنی اے وے، اے میرے اللہ جڑی بھلائی تو میرے نصیب اندر کیتی ہے، اللہ میں اس بھلائی دا محتاج ہو گیا ہاں۔ یہ دعا حضرت موسیٰ نے پڑھی سی تے رب نے روٹی بھی دتی سی تے اچھی بولو روٹی پکاؤن والی بھی۔ دعا یاد جے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ پڑھدار، یہ پڑھن دا ایک طریقہ دسا، دھیان رکھیو۔ دوائی دوے نا ڈاکٹر، وہ نال دسدا ہے پتر اس ٹائم اس ٹائم اس ٹائم۔ یہ بہترین تہانوں میں ٹائم دسا، سنتا پہ پڑھ دیو، نفل پہ پڑھ دیو، تہجد پہ پڑھ دیو، دھیان رکھیو۔ نفل پڑھ دیاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر کھلوتیاں پتہ کی کہنا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اینو 5 وری پڑھو، اینو 10 وری پڑھو، اینو 100 وری پڑھو، اور رفع الیدین کرنا والے ہو، اچھی آمین کہنا والے ہو، اور پیرانا پیر لان والے ہو، اور نبی دی سنت تے مر مٹن والے ہو، اور نبی دی سنت واسطے 5 گھنٹے 4 گھنٹے تو مسجد بہن والے ہو۔ جے رفع الیدین سنت ہے، جے پیرانا پیر لانا سنت ہے، جے میرے ویریو داڑھی رکھنا سنت ہے، جے میرے ویریو تکبیراں کہنیاں سنت نے، پھر نفل نماز اندر ایک قید پڑھنا، بار بار پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، چوم چوم کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا بھی میرے نبی پاک دی محبوب تے نیاب سنت ہے۔ یار انشاءاللہ میں جڑا بیماری تے گلے دی خرابی دے باوجود ایتھے آیا نا، ایک میرا بزرگ اس گل تے عمل کر لوے گا نا، انتظامیہ جنہ اشتہار بنائے، جنہ اشتہار لائے، اور میرے سٹیج سیکٹری کنہ ولولہ انگیز ماشاءاللہ انہوں نے تانوں ختم نبوت دا پیغام دیتا ہے، یار سب دا مول انشاءاللہ موڑائے گا۔ گل سنو ہے، جدو اللہ اکبر کہہ کے کھلوندے ہو نا، کھبے سجے نہ ویکھیا کرو، اے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، 4 دن پڑھ کے ویکھ، جے تیرا رزق حلال 7ویں زمین دے تہ تے بھی پیا ہوئے گا، اللہ پاک تینوں اتھوں بھی چک کے عطا فرما دین گے۔ تو ویسے چل دیاں پھر دیاں نا 4 وظیفے پڑھنے جے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی۔ اے 4 وظیفے اور تسی گھر نوں جانا ہے نا، پڑھ دے جاؤ، بستر تے لیٹے ہو نا، کئی ساتھی آدھے نے شیخ صاحب نیند نہیں ہوندی، پڑھ دے رہو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ وابے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث پتہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے دنیا تے جس جاندار نو بھی رزق ملدا ہے سبحان اللہ وابے حمدہ ہی دی وجہ تو ملدا ہے۔ پھر درود شریف بھی آ گیا، پھر استغفار بھی آ گیا۔ یہ ترجمہ پتہ کی بنتا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جڑی بھلائی میرے نصیب چ کیتی دے دے، تو پاک ہے، تعریفاں نہ پاک ہے، تے میرے نبی پاک نے میری خاطر بڑے دھکے کھادے نے، میں نبی پاک نو نہیں ویکھیا، پر اللہ میں نبی پاک نو خراج عقیدت پیش کرنا، نبی پاک دیاں خدمات نو سراہنا، میرے نبی پاک دے رتبے بلند کر، میرے نبی پاک دی آل دے رتبے بلند کر، تے میرے وال نہ ویکھی میں بڑا پاپی ہاں، اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے۔ جیڑا بندہ اے وظیفہ پڑھ دا جے،
اللہ انہوں تھوڑا دوے بہتا دوے صبح دوے شام دوے مہینے نو دوے دوواں نو دوے سال نو دوے او دی نسل چو انشاءاللہ رزق نہیں جے مکنا. لو جی پہلا وظیفہ مکمل ہو گیا دلوں کے آمین کہو پھر میں انشاءاللہ دعا لاواں اللہ وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. سارے بولو اللہ وظیفہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. تے کتھے پڑھن دی توفیق عطا فرما؟ گوبندگڑھ بھی صفدر آباد بھی کھبے سجے بھی. تے پتہ کتھے؟ کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا. سبحان اللہ نہیں ہویا آمین. اچھا ایک ہو جی آمین نہیں کہنی کہ ایئرپورٹ تے رک جو. جنہیں ٹلی آمین کہی او دی فلیٹ گئی. دلوں ہو کے انشاءاللہ آمین کہو. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا. ویزے لے کے خلیل دے ڈھیرے دے لوکی جاندے نے چار چفیرے دے تے واوا نشے نے اتھے صبح سویرے دے ساڑی پھر فلیٹ اڑا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا. ایڈیو پیپسی کولے کس کام دے ایڈیو پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے. اب میرے وقت دے ہنجو تھا تھم دے حرم پوڑیاں پھر چڑھا مولا. کوئی ایسا ایڈیٹ لیا آمین. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لکھ بنا مولا. اے جڑے مسجد نبی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے تے جتھے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے اتھے کملیاں وانگ رلا مولا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی. او گوبند گڑی او رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے بھی رزق دے. سبحان اللہ و بحمدہ بھی رزق دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے پورا درود نسائی اندر جے درود اندر بھی رزق دے. اللہم اغفر لی اے دی اندر بھی رزق دے. جیڑا بندہ اے چار کلمے پڑھدا رہندا اللہ پاک انہوں غیب دے خزانیاں چو رزق عطا فرما دیندے نے. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا.